Le chemin des lettres de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Aujourd'hui, nous avons les activités orales de informer et s'informer sur la civilisation marocaine. Donc la dernière séance, nous avons vu présenter sa région, son pays. D'abord, on va informer et s'informer. Donc, informer et s'informer. Donc, on va passer à la page 26. Donc, informer, c'est-à-dire apporter des informations. عطينا معلومات، كتعطي معلومات وكتاخد معلومات. Informer et s'informer. Sur quoi? Sur la civilisation marocaine. على الحضارة المغربية. الحضارة المغربية. Donc, on va commencer la séance par j'observe. Donc, lorsqu'on parle de j'observe, on répond suivant l'image, bien sûr, d'après l'image. Donc, on donne les réponses d'après l'image, avant de lire le dialogue, bien sûr, de cette séance. Donc, on va commencer par j'observe. La première question, quels sont les personnages représentés sur l'image؟ يعني شكون هما الشخصيات التي توجد في الصورة. Donc voilà, هنايا qu'est-ce qu'on voit sur l'image؟ غنعتمدوا على l'image pour répondre. كاين هنا واحد l'enseignante ولا واحد la maîtresse. هذه c'est une maîtresse وهادو ce sont des élèves qui nous permet de dire هادشي. شكون اللي خلانا نقولوا هادشي؟ puisque هذه c'est une enseignante car il porte un tablier. Ou ce sont des élèves puisqu'ils tant que c'est une enseignante, ce sont des élèves. Donc voilà comment répondre à la question. Donc la première question, donc les personnages, les personnages représentés sur l'image sont la maîtresse, et les élèves, et des élèves, تلاميذ. Donc ça c'est pour la première question. La deuxième question, où se trouve-t-il يعني فين كاينين هاد les élèves؟ donc كاينين donc هاد la salle هادي كتشوفوا هنايا des pièces de c'est-à-dire des pièces anciennes, il y a des tableaux. Donc la salle هادي il contient ce qu'on appelle ou bien c'est une salle d'exposition. يعني هي قاعة للعرض. C'est une salle d'exposition plus ou bien un musée يعني متحف. Donc où se trouve-t-il? Il se trouve dans un musée ou une salle d'exposition. Ou là une exposition tout simplement. Exposition, art. La question suivante. de quoi parle-t-il à ton avis؟ علاش كيتكلموا في نظرك؟ هذا à ton avis يعني في نظرك علاش غادي يكونوا كيتكلموا؟ شنو الأستاذ qu'est-ce qu'il explique؟ Donc bien sûr il parle ديال les monuments, il parle des monuments historiques et donc il parle هنايا كتبان هذه c'est un objet ديال الارتيزانا يعني هذه الصناعة التقليدية المغربية وهذه c'est un monument. Donc هنايا la maîtresse explique. Donc
explique et discute avec les élèves. كتشرح لهم. Donc il parle des monuments historiques, يعني المعالم التاريخية, les monuments historiques et de l'artisanat, ou bien et des objets de l'artisanat, يعني الصناعة الصناعة التقليدية المغربية. غالبا غادي تكون الصناعة التقليدية المغربية. Maintenant on passe au dialogue. Avant de répondre à la question, on doit lire le dialogue et expliquer un petit peu le dialogue. Donc le dialogue entre une enseignante et Amira, بين واحد الأستاذة وأميرة تلميذة. Donc on va commencer. Donc à une exposition de photos et d'objets de l'histoire. إذن في عرض لصور وأشياء تاريخية de la culture marocaine, للثقافة المغربية, de la culture marocaine. Donc هنايا كاينش اس. Des apprenants écoutent, تلاميذ يستمعون وينصتون, les explications de l'enseignante, شروحات أستاذة. أميرة lui pose des questions. هاد التلميذة اللي سميتها أميرة, il va poser des questions للأستاذة. Donc هذا هو le dialogue. Donc l'enseignante, الأستاذة غادي تبدا الكلام. Le Maroc est une civilisation très ancienne. إذن المغرب هو حضارة جد قديمة. Cette exposition raconte une histoire très riche. هذا العرض يتحدث على واحد التاريخ غني. Amira. Donc Amira va poser une question. هذه l'introduction ديال الأستاذة. Que représentent ces photos, madame? ماذا تمثل هذه الصور سيدتي? L'enseignante. Elle représente les monuments historiques les plus connus du Maroc. كتمثل المعالم التاريخية الأكثر معروفة في المغرب. وهنايا غادي تتكلم لها على المآثر التاريخية المعروفة. دونك كاين لا كاسبا دي زودايا, يعني قصبة الأوداية اللي كاينة في مدينة الرباط. لا كاسبا دي زودايا. لا كتبية هذه كاينة في مراكش. لا كرويين, هذه معلمة تاريخية كاينة في مدينة فاس. اي بيان دوطخ, وقالت لها بأن كاين دوطخ. لا كيسيون دابا دو أميرة. Où se trouvent ces monuments? دونك الأستاذة قالت لهم فقط هذه لا كاسبا دي زودايا, لا كتبية, لا كرويين, سو سون دي مونيمون. أميرة بغات تعرف فين كاينين هاد لي مونيمون. دونك إلا بوزي لا كيسيون où se trouvent ces monuments, فين كاين هاد المآثر هادي. لونسينيون. لا كاسبا دي زودايا se trouve à غابة. قالت لها بأن قصبة الوداية كاينة في مدينة الرباط. لا كتبية à Marrakech. La Karaouine à Fès. Voilà, donc comme j'ai dit. Amira, il pose une autre question. Madame, Siyidati, pouvez-vous nous informer aussi sur ces objets? D'abord, Amira ou les élèves خداو des informations sur les monuments. هنايا باش نكونوا في لا سايونس. هنايا on informe et s'informe. Donc دائما حنايا في اطار يعني لاكتيفيتي ديالنا اورال. دونك قالت ليها واش تقدر تعطينا دي زانفورماسيون على لي زوبجي. دابا خداو دي زانفورماسيون على لي مونيمون. لونسينيونت. سو سون دي زوبجي دارتيزان, يعني هاد لي زوبجي هما يعني ديال الحضاره ديال الصناعه التقليديه المغربيه. دي تابي
des bijoux amazigh, des tapis يعني des tapis يعني سجادات comme هاد le tapis هذا. donc هاد le tapis donc هذا c'est un tapis. les bijoux amazigh يعني الجواهر الأمازيغية، حيت حنا الحضارة المغربية دازت منها الأمازيغ، دازو منها الرومان. لي بوتيغي دو سافي، وهادو لي بوتيغي هما داك لي بوتيغي يعني الفخار ديال أسافية، حيت مدينة أسافي معروفة بالفخار. دونك لي بوتيغي جواهر أمازيغية، والخزف يعني الخزف ديال أسافي، اي دينودوري دو فاس يعني وأواني نحاسية من مدينة فاس ومكناس. إذا هنا يعني هاد لي زوبجي هادو اللي كاينين هنايا. دونك هنايا بانت لينا فقط لو طابي، ولكن دوطر اوبجي كاينين لابارتي لهاد الجهه اللي تكلمت ليهم عليه الأستاذة. دونك أميرة، ميرسي مدام pour vos explications. شكرا سيدتي على هذه الشروحات. Maintenant on passe aux questions. Je comprends. La première question: quels sont les personnages du dialogue? Donc les personnages du dialogue, كاين عندنا l'enseignant. Donc la première question: les personnages du dialogue. كاين عندنا l'enseignante يعني الأستاذة أميرة، هادو هما اللي شاركوا في الحوار. Deuxième question: où se trouve-t-il? Donc فين كاينين؟ دابا طرحنا لا كيسيون قبيله avant de lire، وطرحت علينا لا ميم كيسيون. دونك دابا غادي تطرح من جديد. où se trouve-t-il? Donc qu'est-ce qu'on va dire? il se trouve dans une exposition. dans une exposition يعني في عرض. La troisième question: quels sont les monuments historiques cités dans le dialogue? شنو هما المعالم التاريخية ولا المآثر التاريخية اللي تذكرت في الديالوج؟ دونك راه ديجا لونتهم لا كاسبا دي زودايا، لا كتبية، لا كرويين. les monuments, donc on va dire les monuments cités dans le dialogue sont la Kasbah des Oudaya, la Kasbah des Oudaya, la Koutoubia, donc la Koutoubia, la Karawiyin يعني جامعة القروي. Voilà. La question 4: où se trouve-t-il? C'est-à-dire هاد لي مونيمون où se trouve. دونك غادي نكتبوها غير هنايا. لا كاسبا دي زودايا se trouve à Rabat. La Koutoubia se trouve à Marrakech. Ou la Karawiyin se trouve à Fès. Donc, هذه la question 4. La question 5: cite les objets artisanaux évoqués dans le dialogue. يعني يعني الأشياء ديال الصناعة التقليدية اللي تكتشفت في هاد l'exposition في هاد le dialogue. Donc les objets artisanaux جاية من artisanat
donc sans كاين عندنا les tapis amazigh et les bijoux amazigh. Et les bijoux amazigh. كاين عندنا les poteries de Safi, les poteries de Safi, khazaf ديال Asfi, et des نوندري يعني الأواني النحاسية de فاس، حيث فاس ومكناس معروفين بهذا الشيء هذا ديال الأواني النحاسية مكناس. Voilà, donc voilà la question 4. Donc elle est la question 5. Maintenant la question 6. La question 6. De quelle région du Maroc provient-il? Donc هنايا كاين عندنا لي بيجو. Donc عندنا les bijoux. Les bijoux, donc les bijoux amazigh ديال تارودانت واخا ما مذكوراش هنايا ولكن معروفة. عندنا لي بوتوري دو سافي، لي بوتوري سافي بيان سافي. وعندنا لي دينوندوري فاس مكناس، فاس الجهة ديال فاس مكناس. Voilà, donc voilà tout ce qui concerne la science concernant les activités orales, informer, s'informer sur la civilisation marocaine.